Good morning, viewers. You are still with us, Melita Puan. And I, Juwita Melinda Poti on Hype News. For some time to come, we will accompany you to listen latest news that updates actual and factual. And here is the first news. The rules for the ban on Eid al-Fitr 2021 will end on Monday, May 17, 2021. The homecoming ban has been in place since May 6, 2021. After the end of the homecoming ban, there will be tightening of travel rules that will take effect May 18 until 24, 2021. The rules of tightening mobility are stated in the Addendum Circular Letter number 13 of 2021 concerning the elimination of Eid al-Fitr homecoming in 1442 Hijri and effort to control the spread of coronavirus disease 2019 during the holy month of Ramadan 1442 Hijriah. The tightening of mobility applies to domestic travelers with air, sea, rail, land public transportation, and private land transportation modes. Here is the talk from Indonesian President Joko Widodo related to the 2021 homecoming ban that starts from May 5, 2021 until 17 May 2021. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Yang pertama, saat libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi kenaikan kasus harian hingga 93%. Dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66%. Kenaikan kasus COVID yang kedua terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57%. Yang ketiga terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020, yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus COVID hingga 95% dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75%. Dan terakhir yang keempat, terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78% dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46%. Pertimbangan lainnya adalah kita harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini. Menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021 dan pada 15 April 2021 menjadi 108.032 kasus. Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. Kita pernah mengalami 14.000 hingga 15.000 kasus per hari pada bulan Januari 2021. Well, viewers, it's time to the second news about mutual cooperation vaccine. The government has scheduled mutual vaccination to be distributed starting today. Previously, policies related to mutual aid vaccine procurement had been stipulated in the Minister of Health Regulation number 10 of 2021. Regulation of the Minister of Health stated that the cooperation vaccine is given to employee or female employee, families, and other individuals where the funding is
formed by legal entities or business materials. This meant that vaccine recipients do not bear the cost at all. Director of Biopharma Honesty Basil said that the vaccine used for cooperation are the Sinopharm and CanSino vaccine. It is no different from other vaccine administration procedure. The mutual injection of vaccine is carried out twice. Each recipient of the mutual aid vaccine will get the same type of vaccine at both injection. The following is a speech delivered by President Joko Widodo during a review of COVID-19 cooperation for workers. Mencari vaksin, membeli vaksin itu bukan barang yang mudah karena menjadi rebutan dari 215 negara yang ada di dunia ini. Semuanya pengen mendapatkan vaksin dan alhamdulillah untuk vaksin gotong royong pada tahapan pertama kita telah mendapatkan 420.000 vaksin dan segera saya perintahkan untuk dilaksanakan di lapangan dan kita harapkan nanti kita akan mendapatkan suplai vaksinnya lebih banyak sehingga proses vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi yang ingin kita lakukan, yaitu 181.500.000 dari penduduk yang ingin kita vaksin. Those all news we could present to you today. Thank you very much for your nice attention. See you next day in the same program in our lovely channel, Hype News.